বাংলাদেশ, চীন, পাকিস্তান একটি ত্রিপক্ষীয় প্ল্যাটফর্ম গঠনে সম্মত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং তিন দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে এই প্ল্যাটফর্ম গঠনের কথা বলছে বেইজিং। আর এ নিয়ে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হবে। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার চীনের উনান প্রদেশের কুনমিংয়ে চীন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ত্রিপক্ষীয় উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের ওই বৈঠকে এ প্ল্যাটফর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जी हां, अब नया साउथ एशिया का नया ब्लॉक, नया दौर, नया जमाना, नया बांग्लादेश। जी हां, कल एक बीजिंग में, वुहान में एक बड़ी मीटिंग हुई है। उसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और चीन है। अब ये तीन मुल्क मिलकर इंडिया की मंजी ठोकेंगे। ये तीन मुल्क मिलकर किस तरह से एशिया में अपना नाम बनाएंगे, ताकत बनाएंगे। जी हां, और तीनों मुल्कों ने मिलकर ऐलान कर दिया है कि एक बड़ा ग्रुप वजूद में आ रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो मीटिंग हुई है एक बड़े ग्रुप का ऐलान है। उसमें पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है। इस पर मैं अपने बांग्लादेशी भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशी भाइयों को, फिर चाइनीज को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि एक बड़ा ब्लॉक, एक बड़ा ग्रुप, जी हां, सामने आ गया है और उसकी पिक्चर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। लेकिन चीखों की जो आवाज है वो हमारे हमसायों, वो हमारे नेबर कंट्री के जो लोग हैं उनकी चीखों की आवाजें आ रही हैं। ढाका में आ रही हैं, इस्लामाबाद में आ रही हैं, कराची में आ रही हैं। जी हां, क्योंकि एक बड़ी मीटिंग हुई है चाइना में। फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं बांग्लादेश की तरफ से, पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच, इसी तरह जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, इन्होंने मिलकर ऐलान कर दिया है तीन मुल्कों के ग्रुप का। ये आपस में ट्रेड करेंगे, ये आपस में डिफेंस के ट्रीटी करेंगे, ये आपस में तीन मुल्क मिलकर तीनों मुल्कों का जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर करने की बात की गई है और भी बड़े बड़े मुआहदे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा कि एशिया की जो ताकत है, जो एशिया की पार है, वो अब इन तीन मुल्कों के गिर्द घूमेगी। जी हां, साउथ एशिया, एशिया की जो ताकत है, उसका जो तवाजुन है वो बिगड़ना शुरू हो चुका है। जी हां, जो इंडिया कहता था कि मैं भाई ग्रेटर हिंदुस्तान की जो बात करता था, अखंड भारत की जो बात करता था, वो कहां है? वो डूब गई है। जी हां, उनको गर्क कर दिया गया है। जी हां, अब देखें कि एक बड़ा बड़ा स्टेप है और इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिर चाइना के दरमियान जो दोस्ती है और मजबूत होगी। दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ, চীন, পাকিস্তান একটি ত্রিপক্ষীয় প্ল্যাটফর্ম গঠনে সম্মত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং তিন দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে এই প্ল্যাটফর্ম গঠনের কথা বলছে বেইজিং। আর এ নিয়ে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হবে। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার চীনের উনান প্রদেশের কুনমিংয়ে চীন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ত্রিপক্ষীয় উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের ওই বৈঠকে এ প্ল্যাটফর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শুক্রবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। বৈঠকে চীনের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সান ওয়েডং, বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব রুহুল আলম সিদ্দিক এবং পাকিস্তানের অতিরিক্ত ইমরান আহমেদ সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে পররাষ্ট্র সচিব আমনা বালুচও ভার্চুয়ালি ছিলেন। তবে বৈঠকের ফলাফলের বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। জানা গেছে তিন পক্ষ চীন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় করেছে। সুপ্রতিবেশী সুলভতা, সমতা ও পারস্পরিক বিশ্বাস, উন্মুক্ততা ও অন্তর্ভুক্তি, সাধারণ উন্নয়ন এবং উইন উইন সহযোগিতার নীতির উপর ভিত্তি করে ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা এগিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে। আর এই ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার লক্ষ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।
শিল্প, বাণিজ্য, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স, জনসম্পদ, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি, মানব সম্পদ, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং যুব সমাজ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা অন্বেষণ ও বাস্তবায়নে সম্মত হয়েছে তিন পক্ষ। বৈঠকে হওয়া ভিত্তিতে তিন পক্ষ একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করবে। তিন পক্ষই জোর দিয়ে বলেছে, চীন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান যৌথ সহযোগিতা সত্যিকারের বহুপাক্ষিকতা ও উন্মুক্ত আঞ্চলিকতাকে অনুসরণ করে। এই সম্পর্ক যে তৃতীয় কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে নয় তাও উল্লেখ করা হয়। চীনের পক্ষ থেকে বলা হয়, গ্লোবাল সাউথের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং আঞ্চলিক অন্যতম প্রধান দেশ হিসেবে এই তিন দেশের সামনেই রয়েছে জাতীয় পুনরুদ্ধার ও আধুনিকায়নের লক্ষ্য, যা অর্জনে প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল পরিবেশ। দেশটির উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সান উইদেং বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভবিষ্যতের এক অভিন্ন সমাজ গড়তে চীন সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ওয়েদেং আরও বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উভয়ই চীনের মতো প্রতিবেশী, বন্ধু ও অংশীদার। তারা উচ্চমানের বেল্ট অ্যান্ড রোড গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারও বটে। চীন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহযোগিতা তিন দেশের জনগণের অভিন্ন স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এই ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার মূল লক্ষ্য বলে জানান তিনি। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই বৈঠক ছিল বাংলাদেশ, চীন, পাকিস্তান ত্রিপাক্ষিক ব্যবস্থার প্রথম বৈঠক। দেশটির পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, ওই বৈঠকে আঞ্চলিক যোগাযোগ জোরদার এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নানা ক্ষেত্র যেমন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, কৃষি, ডিজিটাল অর্থনীতি, পরিবেশ সুরক্ষা ও সমুদ্র বিজ্ঞান, সবুজ অবকাঠামো, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ সহযোগিতা বিষয়ে একমত হয়েছে তিন দেশ। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना तीनों मुल्कों के दरमियान अब तिजारत होगी, ट्रेड होगी। फिर तीनों मुल्क आपस में जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। इकोनॉमिक जोन, फिर डिफेंस इकोनॉमिक जोन। देखें, इसके ऊपर भी मेरे पास एक बड़ी खबर है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अब ये जो तीन मुल्क हैं साउथ एशिया के, जो दो एटमी पावर हैं, देखिए पाकिस्तान और चाइना, और फिर उनके साथ एक तीसरा जो मुल्क है उसका नाम है बांग्लादेश। और वो आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दुनिया भर में अपना नाम बना चुका है। आफ्टर चाइना बड़ा एक्सपोर्टर है, वो टेक्सटाइल गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट्स है ज़्यादा करता है दुनिया भर में, यूरोपीय यूनियन में, अमेरिका में। तो अब वो मुल्क भी किस तरह से तीन मुल्कों का एक बड़ा ग्रुप वजूद में आ चुका है, मेरे ख्याल में एक बड़ा झटका है, एक बड़ा ऐलान है। ये इंडियन के लिए, ये म्यांमार के लिए, ये दुनिया के लिए, मैं तो भाई इसको बड़ा खुशाइन कह रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी, काफ़ी दिन हो गए थे, 1-2 महीने कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं सुन पा रहा था, लेकिन ये एक बड़ी खबर है, एक अच्छी न्यूज़ है, खुशखबरी की न्यूज़ है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।